বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আলহামদুলিল্লাহ ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসূলিল্লাহ ওয়া বা'দ ক্বালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আফজালুস সাদাকা সাকিয়ুল মা লিল্লাহিল হামদু ওয়াশ শুকর আল ইয়াওম তাম্মা ইফতিতাহ বীর কাহরিবাই ফি দাওলাতিল হিন্দ তাহতা ইশরাফ নাকা বি'র মাইন সাদাকাতুন জারিয়াহ আন হিনান আল আলভি জাওজিহা আবনাইহা আহফাদিহা হাফিজাহুমুল্লাহ موتاهم وجميع موتى المسلمين رحمهم الله نسأل الله تعالى أن يكتب أجرهم وأن يسقيهم من أنهار الجنة آمين تقبل يا رب العالمين اللهم اجعل هذا البير في ميزان حسناتهم يوم القيامة وأسكنهم في الفردوس الأعلى من الجنة وبارك لهم في أولادهم وأموالهم وذرياتهم وأهل بيتهم وفي كل خير اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بارك في عمر المتصدقين واجزيهم خير الجزاء في الدنيا والآخرة واحفظهم من جميع المصائب والبلاء وارزقهم الصحة والعافية والسلامة ورزق الحلال آمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم